जय जगन्नाथ वेलकम टू क्रिक वीडियो। आसतु डिस्कसन करिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विषय। एथरे किसी डिस्कसन करियार नाही जो थे आम जानी 100% पाकिस्तान कुकुर भाया हार। खाली आम देखा चाहूँ कि पाकिस्तान कौ प्रकार कौ लेवल आउ कुकुर भाया इंडिया टीम हरौचे से खाली देखा चाहूली। डॉक्यूमेंटरी वीडियो बनइबे आशा थिला से नामीबिया सहित जीतिकी डॉक्यूमेंटरी वीडियो बनइबे कौन ना आम नामीबिया सहित जीतिकी T20 वर्ल्ड कप रे ग्रुप एटी को गलु निर्लज आउ कौन थुमुणिया। मैच पूर्व कौन कहले मैच पूर्व कहूँ ना आम सब या करदे तेसा करदे ढिमका करदे जमी भावुँ आम उस्मान तारिक से टेका बोलर डरिकी ये रही माने सी भावुन आम पाखे गोटे अच्छी मिस्ट्री सर आमर इंडिया जी नहीं जाइए मु आगुरी प्रथम कही इंडिया जदि 160 सेपटू 170 मैक्सीम 170 सेपटू जदि पलैला स्पिन ट्राकर हो कि पेस ट्राकर माने सेमती बोलिंग कम्बिनेसन नहीं जाइए इंडिया। आमर गोटे प्रख्यात ऑलराउंडर अच्छी ता ना हूँ हार्ड हिटिंग पांड्या ताकू गोटाए बॉल आउट कल तार इच्छा थिला से दिन सी खेली जाता 10-12टा बॉल खेली जाता तुम गोटाए बॉल आउट कल माने मो जीवन बुनियादी कथा कहूँ क्या कथा छाड़ी दियो मो जीवन बुनियादी मु बैट्समैन को देखी नो लुकिंग शॉट छका नो लुक शॉट छका एबे ड्यूअल ब्रेविस जी कि आम साउथ आफ्रिकार मिड ऑर्डर बैट्समैन टिकटोका सी जो छका मारू नो लुक छका गुड़ा मैंने ऊपर बॉल गुड़ा नो लुक छका मुझे मो जीवन बुनियाद गोटे बोलर देखिली प्रथम थर पर सी हूँ हार्दिक पांड्या मैं बोलिंग करुच्ची बोलिंग कला एम बैट्समैन को एमती कौन ता ना हरामजादा फरान को हरामजादा फरान को अनै नहीं जाऊँगी आखि मिस बल कुआड़े जाऊँ देखा देखी ना सेपटे सी कैच धर सारा कौन आमर रिंकू सिंह मैंने फास्ट टाइम मुझे देखिली कि नहीं गोटे बोलर गोटे बोलिंग कला नो लुक रे विकेट नेला माने एवढे जान तो इंडिया टीम केते स्ट्रॉन्ग भाई 11 भाई मॉन्स्टर इंडिया रो सारा मैच बेले माने एते बेजित कला भाया काम कर मतलब लगुला जब लास्ट ओवर सरता लास्ट को आम सूर्या बाबू आसी बोलिंग करता सूर्या बाबू नकल करता कार कहल कौन ता नाटा पुणी से टेका बोलर नाटा से उस्मान तारिक ताकू ही नकल कर पकई था से भाग्य भल खाली देख इमाने देखते पाकिस्तान वाला देखते आम पाखे एमती स्पिनर अच्छा हाँ तर गोटे भल स्पिनर गोटे अच्छी कौन ता ना श्याम आयु सी भल अलराउंडरटा आउ सारा जेतिक बाबराज तेल लगा कर डाबर का मिटा दो नाम बाबर का खाली घंटे का किंग सी कि नुह ता खेल तो देखियो तो पूरा पूरा तुम मुंड मुंड खराब हो जाए कुआड़े कौन कहते कुआड़े कौन कौ एंगल देखिए कहते लेखिदेक रखिदे ग्रुप एटी जो इंडिया गला सेमीफाइनाल थुआ ताको ग्रुप रे जित जो दुईटा टीम जीवे जो सेमीफाइनाल से दुईटा टीम भितर ही हम फाइनाल लेखिकी रखिदियो आइदर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनाल हो पारे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया कहली इंडिया वर्सेस साउथ आफ्रिका हो पारे वेस्ट इंडीज आ गए हाँ यहाँ मन रखु कि वेस्ट इंडीज जो दुईटा कप जीति वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो जीति दुईटा गोटे जीति आमर इंडिया रे गोटे जीति आमर कौटी आमर श्रीलंका रे देखिदेवे 100% से दुईटा से जीति एवं वर्ल्ड कपटा भी हूँ आम इंडिया विथ कौटी हूँ इंडिया विथ आमर श्रीलंका रे हूँ तो यहीटा भी मानिक चलिए जो जो लकटा से भाया लक थाए सी भी जीति पारती एवं टोटाली माने अलग प्रकार खेल चली आ गोटे टिकटोका किए गोटे थिला गोटे ये कौन गोटे भविष्यवाणी करी कहूला कि जिम्बाब्वे हरईदेव ऑस्ट्रेलिया को सत होगला समस्त लोक तार माने वीडियो देखी काठ सी केमी जाइला पुणी तादे कही पाकिस्तान हरईब इंडिया को माने कौन लगे कि कहला मुझे भूत भूत लगे कि कौन सी जान ना बोधे से दिन कौन थी इंडिया पाकिस्तान जो मैच रे से दिन कौन थी एक्चुअली
ଭାରତରେ ସେଦିନ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ? ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ 150 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଦୀପ ଜାଳିବେ, ସେଠି ବର ନ ଆସିବା ଜାଗା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବର ନ ଦେଇକି ବା ମହାଦେବ ଥକିଯିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଏତିକି ICCକୁ ମନା କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ରଖନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ 100% ସେଦିନ ଜିତିବ। ବେକାର ଅଲଗା ଟିମ୍ ଖେଳିବ, ଆଉ ବେଜିତ ହେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା ଟିମ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ 100 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର T20 ଏମର୍ଜିଂ କପ୍ରେ, ଏସିଆ କପ୍ରେ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି କି ବିଗେଷ୍ଟ ରାଇଭଲରି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ସାରା 8-1କୁ ବିଗେଷ୍ଟ ରାଇଭଲ ଥାଲା ଫରେ ଦେଇଛ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? 8-1। ଆଉ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି, ସେ ହାରାମଜାଦା ସେ ହାରାମଜାଦା ଆମର ବୁମରାକୁ 2ଟା ଛକା ମାରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କଲା। 2ଟା ଛକା, ବେଶୀ ନା 2ଟା। ଜୀବନ ବୁନିୟାଦିରେ 2ଟା ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାକୁ 0 ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା। ସେ ଏବେ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ଓପନିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନୋ ଲୁକ୍ରେ ମୋତେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା? ମାନେ କେଡ଼େ ଗବଗାଣ୍ଡୁ ଥୋମଣିଆ ଯେତିକ ମୁଁ ଦେଖିଥିବାର, ତାଙ୍କ ତଳେ। ଥୋମଣିଆଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ। ଆଉ ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବେ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ, ଗୋଟାଏ ଟୋକା ଜବରଦସ୍ତ। ଇଶାନ କିଶାନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଭାଇ 2ଟା ଟୋକା ରହିଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ 8ରେ ଯଦି 2ଟା ଟୋକା ରହିଗଲେ 230 ଥୁଆ। ଆଉ 230 ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି 170-180 ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବ। ଖାଲି USA ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଟ୍ରବୁଲ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ, ଜାଣିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ 160 ମାରିଦେବ, ମାନେ ସ୍ଲୋ ପିଚ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଖେଳ ହେଉଛି ସ୍ଲୋ ପିଚ୍ରେ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଖେଳ ହେଇନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକ ସବୁ ପିଚ୍ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ 200 ପାର ପିଚ୍ ଗୁଡ଼ା, 190-200 ପାର। ସ୍ପିନ୍ର କାମ ନାହିଁ, ସ୍ପିନ୍ର କାମ ଅଛି, ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ହିଁ ସବୁ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଥାଲା ଫର ରିଜନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ। ଏତେ ହାରି ତାଙ୍କର ଥୋମଣିଆ ମୁହଁ ବି ଗଲାନି କି ଆମେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ରହିଲା। 2021 ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହାରିଗଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହଉ, ସେ ଯାହା ହେଲା ନାହିଁ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ନହେବା ସେଇଆ। ସେଟା ହାରିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ, ସେ କହିବେ ହେଲା। ଆମେ ତ କୁକୁର ନୁହଁ ନା, ଆମେ କାହିଁ ବେକାର ଭୋକିବା, ବେକାର ଥାଉ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ 100% ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତୁଛି, ଏତିକି ହୋପ୍ ରଖିକି ଚାଲ। ଖାଲି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟା ଗ୍ରୁପ୍ 8 ଗଲେ ଜାଣିଥିବ ତ ମାତମ ମଚିଯିବ, ମୌତ କା ନଙ୍ଗା ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଠି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ତଗଡ଼ା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ମୁଁ କାହିଁକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ 2015 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ଠୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କ'ଣ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମାନେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାଏ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୌତ କା ନଙ୍ଗା ନାଚ ଦେଖେଇଦେବେ ଜାଣିଥା। ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପୁରା 2024ର ବଦଲା ନେବ ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେତିକି ହୋଲ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା କନଫିଡେନ୍ସ, ନା ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଆଉ 100% ଜିତିବୁ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଖାଲି 180+ ଯାଉ, ସେ ଦେଖିଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପିନର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତିଆ ଅଛନ୍ତି, ପେସ୍ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ହଉ, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ତ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି କହିବି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।